Bolju granu za ražanj nisam mogao naći. Nakon što sam je ogulio i spalio, vrijeme da postavimo zeca. U ovom grantnom avanu ću pripremiti marinadu za zeca. Dodajem krupnu himalajsku so. Dodajem 3 sušene čili paprike. Zatim dodajem suhi džumbir.
Dodajem malo bibera u zrnu, bijeli, crni i crveni. Da bi zec ostao sočan prilikom pečenja na ražnju, umotat ćemo ga u plućnu maramicu. Pečem ga već sat vremena, a marinada koju sam pripremio daje mu izvanredan miris. U pitanju je mladi zec i treba ga peći u plućnoj maramici, telećoj ili jagnječoj, jer je meso zeca samo po sebi suho, a kako se topi plućna maramica, meso upija masnoću i ne dozvoljava mu da se osuši. Ovaj zec je pri kraju, prilike nekih 15 minuta i skidamo